नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों का शहलम। लाहौर से मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हो गया। मुल्क भर में अज़ादारों का शहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। चलास में दरिया सिंध का पानी घरों में दाखिल। थोरसो नेबालकोट के मकाम पर 6 से 8 घर ज़ेर-ए-आब आ गए। मजीद 15 से 20 घर मुतासर होने का खदशा। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत हिफाजती बंद तामीर कर लिया। आरेवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। 45,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। दर्जनों एकड़ की फसलें तबाह। ढोला बस्ती के करीब टूटने वाला बंध ना बांधा जा सका। पानी की मजीद सतह बुलंद होने का खदशा। मार्का हक में फातिहीन की तहसीन एजाजात अता किए गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू की हिलाल जुरत का अवार्ड। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए निशान इम्तियाज। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक के लिए सितारे बसालत। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब को भी अवार्ड दिया गया। भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम तबाह करने वाले पाक फ़ज़ाइया के पायलट की खसूसी पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाज़ अता करके बाकायदा तारुफ करवाया। मोहसिन नकवी की वतन अजीज के लिए गैर मामूली खिदमात का एतराफ़। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को एजाज़ात देने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को एजाज से नवाजा। वज़ीर दाखिला ने गैर मामूली हालात में क़याम अमन यकीनी बनाया। मोहसिन नकवी ने दाखिली महाज पर बेहतरीन यकजहती बरकरार रखी। मार्का हक में सियासी क़यादत के किरदार का एतराफ़ और तहसीन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ के लिए निशान इम्तियाज़। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह को भी निशान इम्तियाज़ दिया गया। वज़ीर आज़म के मशीर डॉक्टर तौकीर को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए निशान इम्तियाज़। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। सदर मुमलिकत ने बिलावल भुट्टो के चेहरे पर बूसा भी दिया। सिफारती वफ्द के अरकान को भी एजाज़ात दिए गए। हिना रुबानी खर, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्जवारी और तारिक फातमी को भी हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। इजहार मोहब्बत के लिए परेड, रैलियां, टैब्लोस और दीगर तकरीबात। फ़ज़ाओं में हर तरफ मिली नग़मे गूंजते रहे। कहीं केक काटकर 78वीं सालगिरह मनाई गई। वतन का भरम सब्ज़ परचम हमेशा बुलंद रखने का अज़्म किया गया। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, हमेशा कायम रहेगा। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सूबाई दारुल हुकूमतों और मुज़फ़्फ़राबाद में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक और यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज का वतन के रखवालों को सलाम। यौम आज़ादी को शुहदा और गाजियों के नाम कर दिया। कहा मार्का हक में मुसल्लह अफ़वाज ने बड़ी कुव्वत को धूल चटाई। हमने दुश्मन के ताकतवर राफेल गिराए। दुनिया ने देखा सीसा पलाई दीवार क्या होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में अहम कामयाबी मिली। मार्का हक ने आज़ादी का मज़ा दोबाला कर दिया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज़ादी का जश्न। लाहौर में मुहिब वतन परेड का इनेकाद किया गया। सब्ज़ सफ़ेद रंग में सजे रिक्शों और ढोल की थाप ने लाहौरियों का जोशो खरोश दोबाला कर दिया। रावलपिंडी में ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में शानदार फतह पर परचम मार्च। मरी में हाई कोर्ट जजेस कॉलोनी में परचम कुशाई की तकरीब। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात। बलोचिस्तान में भी मुल्क से मोहब्बत के शानदार नज़ारे देखने को मिले। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रैलियां निकाली गईं।
شیر دل جوان رینجرز کا جارحانہ انداز، واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب، رینجرز کے جوانوں نے روایتی انداز میں قومی پرچم اتار کر سما باندھ دیا، فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، نوجوان بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگتے رہے۔ 24 نیوز کا ایک اور اعزاز، سینئر اینکر پرسن اور صحافی نسیم زہرا کو سول ایوارڈ دے دیا گیا۔ نسیم زہرا کو بارکہ حق میں بہترین صحافت اور عالمی منظرنامے کی منظر کشی پر سراہا گیا۔ نسیم زہرا کی بہترین کارکردگی پر صدر مملکت نے انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ نسیم زہرا طبیعت ناسازی کے باعث تقریب میں شریک نہیں ہو سکی۔ یوم آزادی پر قوم کے نونہالوں کا والہانہ اظہار محبت، ننھے فرشتے بھی قومی رنگ میں رنگ گئے، جی بھر کے سیلفیاں بنوائیں، 24 نیوز نے کھینچی گئی تصاویر سب کو دکھائیں۔ بھارت میں بھی سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب، بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر سعد احمد بڑائچ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے، بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ فضاؤں میں بھی جشن آزادی کے رنگ بکھر گئے، قومی ایئر لائن کی پروازوں میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات، تمام پروازوں میں کیک کاٹے گئے، پروازوں میں ملی نغمے چلائے گئے۔ پاک افغان اور چین کے سہ فریقی مذاکرات 20 اگست کو ہوں گے۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کابل میں ملیں گے۔ مذاکرات میں دہشت گردی کے خاتمے اور سی پیک کی توسیع پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کل عدم ٹی ٹی پی اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کا معاملہ بھی اٹھائے گا۔ سفارتی چینی وزیر خارجہ 20 اگست کو ہی پاکستان کا ذرائع کے مطابق دورہ کریں گے۔ امریکہ کی بھارت کو مزید ٹیرف لگانے کی وارننگ، ٹرمپ پیوٹن مذاکرات کی ناکامی پر بھارت پر ٹیرف بڑھیں گے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے خبردار کر دیا، امریکہ بھارت پر 50% ٹیرف لگا چکا ہے۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی ملاقات آج الاسکا میں ہوگی۔ بلدستان شدید سیلابی صورتحال کی زد میں، غزر میں خاتون سمیت 5 افراد سیلاب میں بہہ گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بابوسر مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ گوبس خلطی میں 7 افراد کو سیلابی ریلا بہا لے گیا، 2 افراد کی لاشیں مل گئیں، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کا چہلم آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جائے گا۔ شہر شہر مجالس عزا اور شبیہ علم ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس کے راستوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور اسلام آباد میں وقفے وقفے سے تیز بارش، دیر لوئر میں شدید اور موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ میدان سوری پاؤ کے علاقے میں مکان کی چھت گر گئی، 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کرنٹ لگنے سے 2 بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔